Après Tople, après non, Miko, Miape, Betona, le Radio Horizon. Et il y a gardé bien, Miano, à Blom, Miapo, ou non, mais un ami, à Balé, Miano Coco, et bien, Miano, Tanya, Miano Namio. Et Dodo Tokede, il y a une application de. Et que bon nano, il y a une zone. Et il y a le pompo tout application magia. Elle a donné un peu autorité au bord. Toute coordination dit. Que application on appelle Nenyo City. Nenyo City. Le que Nenyo City a elle yimdo. La beiro va ya. Mi va pour beaucoup le TPA. Et il y a un lancement officiel vaille. Le mec le que nous le yindo. Et le que amu chonyanoto Nenyo City dit. Et le que ou le bobe nous le zondo. Le bemen que kemede. Et nyati kawe le que yo blonyaka auto no benando me so la kpado. Et nyado te va. Nous va le que nyane ne pour me vie va no. Et il le que tout me peut agbongla o me peut autorité o do nya on chido. Amaka pour me vie le quand tu me plais Nenyo City peut do ya. Et le que o jibe a o do adone yo ate drando. Et il y a une nyabia se yo mi a cho polo mi egbe apo dodo mi a kame mi a dro me po abale mi ona mi cho na nya na mi o ha e ya va va ne ma mi va tasser le capo monchi e mi a come apo sova nya no ta nya me Nenyo City le kepo dodo le yimdo tu ikemo wo lancement officiel vai que Makawe anomianchi et on a déjà fait un gâteau. Mais quoi peut-on edem mechia et parfait trésor torso ah et micro Victor tombé. Novi okatan ou le rachocho ikenye Nenyo City pour rachocho am. Allo mi bon français au pour coordination. Que ma tronche a bonobé miaoué zonlo mia pas me do et des vieux et ni chobedo miaoué le doji yo que mia peu a me peut gagner sema le mia pas mon rada opéra et mia novi et ton film c'est où les gens badjan bado tout carane au trois les comme à pas dio zandé mi a 5 ans Kenya bien sur la cho Tonton Emmanuel de vieux petit on le bon ami mi a bien notre hagbe eden ami afi bien ton soumé bien c'est hagbe ara I love my country, fike muso, fike miso. I love my country, fike miso. Yeah, ni Togo. I love my country, fike muso, fike miso. I love my country, fike miso. Yeah, ni Togo. Amere musana mi asi Sofiana. Yebeju bereo. Amere musana mi ala Sofiana. Yebeju meola. Yegle mi adredo. Nyato mi amenu ye mi adredo. Yegle mi adredo. Nyato kakanyo baba kunyo big balo. Yegle
Et ta père vient même dans la bête choc, mais man mia trova femme, agonomia femme pour egbe dolo. Yo, enyo mi jumia biabonade le que Nenyo City elle est hero, comment se porte Nenyo City. Nenyo City a bien un fond, le CC et dans challenge inoué. Ni chobi va fi ami pour goro, y mi le dogo mo chegea. Mi blogger le chief de yo ai do alzo quoi. Le yé nous le diro, fi mi do ye fi mi ba ya ba no. Et ti mi ba ba do. Nenyo City a fond nure. Voté au Corée. Nenyo City a le que be joviro ma wo mi na mi do amro mo no yi ki jo mo nya fi ke be jo cho mo kawe boy do ya cho ne mi aglobe Nenyo City a fika o jocho nkata o vadoa wawe ni chomi no toko ejina mo be mia be sore yo mo je mia be didikpo nsemo didikpo kapo mo tia va pogo mo le tutudori ye président Obama yi na ni les États-Unis America ba ya wona ne Africa sore yo o ina America o wona tutudo no fiono nchoku de dunko de le ye jume violu la cho ado kyo ade wa bo junya gbogbo ha junya gbogbo mo le yo la cho ado kyo asavolo wa bo juota le bo wa bo junu ponko de a ye o ve pogo mo le tutudo mo l'Amérique ni badi yo gbo wa zi wa jibe enu yo ve sron le fi ma o la de to mo le wa bo jume le fi kwa mi je ko mo plo njono la e po ye mo mi do mo gbe njono la o do gbogbo mi ablo tutudo todo pupuna mo gododo vovovo pleto emi ovai kwa eya Nenyo City eva ni vogbon jo va va me eya echo mi abo kapo mo cho de mi abo juo be nko de be nyon alebe enui de yemani enui le gbo le pobo no la te glum li be junti kwa kapo mo ale tue le de photo kwa la tue rodami eya ne bova Nenyo City be do pe kwa mi da odo chunchi nenebe Nenyo City a ani dodo de ye yibe tado di nuwa ni be le ye jume viu pla gbonu glon wa te no ju a odo do na wa so evogbon wa nyab wa nabe le miabe du sio me alo miabe ju me a du popolo nui nenai etongbon wa nabe miabe jume viu wa te chole du popolo gbo be ye negbon wa ho enu mokuku nyaro le ye mi ate glo nyaro le ye mi ma glo wa le ke nyamo le mi agboro kwa mia yedi ye mi le glo be Nenyo City a objectif ni contribuer au développement local inclusif et participatif, permettre une participation citoyenne accrue à la gouvernance locale, contribuer à la bonne gouvernance, rapprocher plus l'administration locale des citoyens, contribuer à la collecte des données. Quoi donc quoi doyo ni chuchudo ple chadidi ale ye mi di chateau chevie keke ye mi ngolo chevie gbea le miabo kapu moji amere ile vode egbe na fue le Google Street Map me ela te po chevie zereka ne vado chevie fie ba to kaka ye ba po me mi odomo keke vo mi o chuchudo ple tomo keke kwa collecte des données ebe game ya mile kwa enu ya amere po mo nyoa amela choruda fie do le ola jiraroa amela gbagble enu ye o pobo manyinu le nyunyu le be duamoa ela gble kwa yebe akpaji ya mile kwa le ye mile worua yenti mi gbale mi agbo otro anemia adere goro yo enyo me dape on be ale do le ya mécanisme ama ema ko le denamema allo amere li la chore chokpe ya dele mi wa chokpe mi dakpe anfi ma ijia mo ti ve ma dugbena toji no lo ame o pata le toji le mi anko sema mi dugbena choijia Nenyo City a
agblɔ be vegɔnya ɖeke ne nyo siti ame dɔ yina ɖoa egblɔwo katã vɔ nu yi ko mi gbadzi be matsɔ kpe nyi be ne nyo siti be doa wogblɔ application be nya miabe téléphone yiwo zã mi le fia ku internet be nyawo ame yiwo ne mɔ nu dze ŋutia woe la te zã application ne wokpɔ masɔmasɔ ɖe le dua mea wala ti tsɔ ɖo ɖa mi miatrɔ asi le ŋuti evegɔa numero le mia si numero whatsapp le mia si be ame sugbɔ nya numeroa vɔ le émission ya mea mi agba ana ayɔ numeroa ame ko menya ne nyo siti me numeroa woalé da ɖi ku susu be ne téléphone yiwo fifi me téléphone yiwo ne to le wobe téléphone Android alo smartphone ame yiwo me ɖoe oa wola te yɔ mi le numeroa dzi fã alo wola te awɔ whatsapp ne mi nenema numeroa ke mi tsɔ wɔna whatsapp la te de photo nuwo akɔ ɖo ɖa mi fã alo ne dzroa la te va miame bureau le préfecture ne nyo siti be bureau ele préfecture la te va mia gbɔ fima e ne le kpɔ masɔmasɔ ɖea la te va gblɔ ne mi ale be mia atrɔ asi le ŋuti ma be enu vovovo mo enyi emɔ yi dzi mia te to atsɔ kuxɔ ku masɔmasɔ vovovowo ne le mia be kɔ me atsɔ va ne nyo sitia ye ma lo akpe yo enyo gba ne matrɔ yi nya ɖe dzi nye be le mia nɔvi gbãtɔ ƒe tɔgbe me ƒoƒo fi la ebe ɖekakpuiwo yi Amerika anyigba dzi yiwo va xɔ tutu ɖo nu yiwo kpla le fi ma eku ɖe dua ƒe ŋkɔgbe deƒe nyawo dzi etukpɔkplɔ nyuie le yiwo hã la kpɔ be ŋu ɖe zɔzɔm ŋu ɖe me zɔzɔm oa eye wo va yi fia wo yiwo trɔ gbɔ va miame Togo nyigba dzi yiwo hã wo be yewoaɖe ɖe go alo me nenema ya eye medzi ma bia bena eyo lelema ɖe ne nyo siti ele gbe ƒe kekeme ɖe Amerikatɔwo le ŋgbedome na mia o fima ya mi ma wate gbɔ ɖe ɖoa ame ye gblɔ ame ye nyi megbe da ne wɔna tutu gbã nyi Amerika ƒe teƒe nɔla le Togo mi dan ko le dzi be ambassade des États-Unis au Togo ɖoa yewo yo de biblia tome ye mia nɔviwo wotsɔ wa ɖokuiwo tsɔ de biblia mea ne nyo sitia ye nyi bibli yewo tsɔ de ta wa ziwa dzi be woɖo la tsɔ wa ɖokuiwo atsɔ de nenema to kwa wa nye ame tutu gbã yewo le eɖoɖoa me kple mi yo enyo ke wa Amerikatɔ ambassade Amerika wo ma tata mi na nyi ɖo ati le doa wo mi ma le doa wo ale wo ne le Amerika nyigba dzi Amerika kpɔ ŋkɔgbe ɖe dea ye be doa ko wɔ mi le meviwo de ŋu doa me kple kaƒomɔwoa ye mi be yo expérimenter le fie ma wa ye mi gblɔ be wotsɔ mi tsɔ na anyi le ziɔ to ame dzi kpɔ la ba ta dzi gɔme nyi be préfet nyi superviseur ne coordination le fia ne doa me zɔ nyuie ɖo oa ke mi ape préfet voilà quoi dɔ yiwo katã mi le wɔwɔ alo enu yiwo katã mi gblɔ kple tɔ keke nyi dɔ mia wɔa eya ekpɔnɔ keke nyi contrôleur ne nene be ɖoɖoa lo yo enyo le bi atsɔ le tsɔ me dzi be magbatɔ asi enu veve ɖeka ɖe egɔme be mi tɔdzi tso gɔmedzedze vɔ mi megblɔ egbea dzidzɔ ye woanyi ne eziɔnu tome kple tsivie dukɔ be woawoe nyi dukɔ yi ne tɔ nene be projet ne nyo sitia dzi egɔme be Togo dukɔ keke ne le yi duwo mea mase ne nyo siti be ŋkɔ tsivie dzi wo tɔdzi tso ta ne ma gblɔ ke ziɔnu tome wotsɔ le expérience wotsɔ tɔ nua dzi ale be ne mi wɔe wo nua ne wola gba Amerika me du dɔn nɔƒea la gba te na be ne be nua na wa yi ne be Togo me dukɔtɔwo me ma yo comment se fait alors la gestion voilà alors justement je voudrais d'entrée de jeu une fois encore remercier tous les auditeurs de l'émission Ablomenia. Oui. Donc, comment se font la gestion des alertes? C'est ça. Les uns et les autres dans leur intervention l'ont dit. D'abord, la transmission des alertes se fait par le téléphone portable à partir de l'application Nenyo City. Donc, vous avez votre téléphone Android, vous téléchargez l'application Nenyo City, vous l'installez chez vous. Et supposons que là, vous êtes dans votre quartier et puis dans votre balade dans votre quartier bien tout près,
vous voyez par exemple que la conduite d'eau de la T2 est cassée. Vous êtes là, vous prenez juste une photo, vous prenez la photo et maintenant vous allez dans l'application. Dans l'application Nignon City, vous renseignez un certain nombre de données qui vous sont demandées et maintenant vous joignez la photo et vous lancez les informations. Quand vous lancez les informations, la coordination Nignon City a ces informations-là directement à partir d'une plateforme qui est installée au niveau de cette coordination. Et la coordination Nignon City se fait le devoir d'aller maintenant sur le terrain pour pouvoir constater la lettre que vous avez lancée. Et bien sûr, dans la sortie de cette coordination, elle se fait souvent accompagnée par un certain nombre de services, dont les services techniques de la mairie, les services concédés comme la CT, la T2. Donc, la coordination demande un des représentants du service concerné pour pouvoir vraiment vérifier la lettre qui a été donnée par l'application. Et maintenant, dès que c'est vérifié et que c'est avéré, le service concerné et la coordination transmet donc officiellement l'information au service concerné pour que le service puisse donner une solution à la lettre qui a été donnée. Si je peux le schématiser, c'est en quelque sorte comme ça que les choses marchent. atire mu la fi de poto tire mu la fi de ne wo ya le gbe de photo ye le tsoro ra Nignon City ya eva na miabo ne le va miabo fi la ko be écran grand rouge le miabo khwa mu quoi enu ya me wo tsoro ra zereka quoi elle photo a défiant elle fille ya me ale noa wo le chan elle défiant zereka garu mu va na ba me abo numéro ku do tontia dina quoi ne mi kpo a te pe ya me a tsono ro te pe mo le nu ko mi yo na me fifia ne no va mi agbo ne le ke mi onero Neni TDE be gakpo re gban la fi o glo be TDE be gakpo re gban quoi mi chona téléphone mi yona mer nya kpora be nya tepe o ni be no ale fika boji no ale mi anto mi na chuchu gban ave kpora be enu ya me aglo ro dare enu are nya tepe o nya ne mi trova mi va bunata mo chunchinyure solution allo do kawe wala te choma ne mi yona TDE aglo TDE be TDE nene amede blona mi be nya be gakpo re gba la fi de mi anto mi yila nya tepe egban que doit konku na miro CET de kia mairie doya rekia ameyo reko yo mi de fi areke bonu ya reke voa we doa konku na mi quoi nene ye mi ona dema fifia ne mi blonya mo voa TDE ejemo elayi ela avec ponwa ne dodo la no tia ejirero ne CET ekponwa ne dodo la no chi quoi ejomo avec ponwa quoi ejirero kwa nene ye enwa inema eba vene mo bena amorocho na nduru da no mo vano eble donc ofia leke amomo o jira na no ro ne amemete zan application nenyu owa evana miaba bureau à la préfecture elle va globe nene i dochi sinde i bobo no amonyo la te va glon le doa be nko yime elle va glone ne me va wa numéro de téléphone na miato a yone nana e ba leta roda allo WhatsApp amerique bobo yime ya tes applications yo WhatsApp ici à tes ans ne choa e yone roda quoi elle a glonyo keke happy amoyo to po fiabe ah ya téléphone me les bo nyade les si do la gloa ne chokwa eva kwa nkumu kwa eklona mi cho yina te pelo yo mi dakpe abaleke ne demo me kaji mi apoto juno la ha o senane me legbe pon kekemede nchuchu kawo va mi agbo nchuchu kawe va legbe pon kekeme nchuchu kawe va mi agbo ye leke mi onchi dono ok akpe ne ma cho ijia maglobe nchuchu vuvu ova mi agbo cho projet amagomo toto keke na gbe a mi aglobe nchuchu nova mi amaole apa eton
akpagbãtɔ ye nyi nutsotso ne ku ɖe enu yiwo ne ƒo xlã mi ŋuti etsi ɖɔɖɔ be nyawo etsi xa le mɔdzi be nyawo ku nutsotso yiwo ne ku ɖe edukpɔkplɔ me nyawo gbɔ miagblɔ be sewete be poto mumu miagblɔ dalet kase anawo be gbagba le mɔdzi alo bon ame ɖewo tsɔ nuɖoɖo ɖa mia eku ɖe wova kpɔ amekpoti le afi ɖe amekuku wotsɔ nuwo keke ɖo ɖa mi akpa tɔlia eku ɖe edudzadzra ɖo be nyawo gbɔ miagblɔ ɖuɖɔ be nyawo ɖuɖɔ le mɔdzi ɖuɖɔkpo be nyawo anyigba sagbase be nyawo nuwo keke va mia gbɔ alo exɔtutu alo agbledede le emɔdzi kple tedewo me tuywo gbagba me nyawo nuwo kpata wova mia gbɔ ɖeviwo be kuxe ɖoɖo le emɔ me tsotso me nyawo ŋuti wo keke wova mia gbɔ tsɔ yi dzia eyiwo mi trɔ asi le ŋutia wo sugbɔ tso gɔmedzedzea keke va na fia miagblɔ be nutsotso ne va mia gbɔ eyina alɔfa eyiwo ŋuti mi trɔ asi ɖoa miate atɔ asi ɖeka eve na mi le sewete be poto eka be tsotso be nyawo gbɔa mi trɔ asi le ɖe ŋuti le ville 4 me CEG ville 4 me ke enua gbe dzɔ wo gbe yɔ mi koa mina sewete nya ko wo nɔ zã dzi sewete nɔ zã dzi koa wo trɔ asi le nene be wɔna ŋuti egɔme be yi wo va kpɔa leke enua la va ha afɔku va ena be wo nɔ zã dzi wɔ nene be dɔa ne mi yi adziakpɔ profond ɖuɖɔ be nya ɖewo donuƒo le fi ma ke mi gbe tɔ asi wo be CDQ koa wo dze agbawo wo trɔ asi le nene be nu ŋuti gbegbe gakpoa ŋutia ɖuɖɔ kpo ɖo nɔ fi ma va yi ame ɖewo gblɔ ɖo ɖa mi koa ke mi va mi gblɔ ne CDQ wo ku mairie tɔwo nɔ mia ŋuti medzi ma gba ada kpe ne mairie be service technique wo wɔ dɔ sugbɔ egɔme be ne universitia wo nɔ mia ŋuti le dɔa wɔ ma ago ɖe kpekpe wo nɔ mia ŋuti begbe be CDQ a wo tsɔ wɔ dɔ akako kɔndzi wo tsã mi dogo ɖuɖɔ ɖo le fi ma amewo tsɔ ɖo ɖa mi koa mi gblɔ koa ensemble mairie kotɔ koa wo trɔ asi le wo ŋuti vietɔ yi miagba tɔ asi nyi ne le kpɔ miabe bɔluƒo ƒea Dr. Kaolo be ŋkɔ fia sukulu yi wɔna be NDA sister wo be sukulua hafi ɖeviwo la tso mɔ me ŋdi kple fiesi va kpadzia edo na nuƒo sugbɔ ko ame ɖe va tsɔe ɖo ɖa mi be nene ko mi zɔ ɖe miabe commissaire tsevi me commissaire mi be miato ya dzi miada kpe ne tsã mi ɖo gbɔ koa be gbe ma gbe egbɔ ne mi be ne ŋuke koa idza trɔ asi le ŋuti ko yi ŋuke tsã koa wo ɖe policiwo da ɖe fi ma wo kpena ɖe ɖeviwo ŋuti tso na mɔ me nɔ ŋde ku wotrɔ nutsotso sugbɔ va mia gbɔ wo trɔ asi le gbogbo tɔ ŋuti eɖewo lia wo le trɔ asi le wo ŋuti vɔ wo mekpɔ wɔ vɔ egɔme nyo be ɖeke edɔa kpena ɖoa ehiã be enu yiwo miatsɔtsɔ woatsɔtsɔ wɔ nene be dɔa enuwo wo dri kavi ɖe ta wo le susu ɖe tso wo ŋuti mekpɔ be madidi oa eyiwo wo tɔ dzi tsã wo la atrɔ asi le wo ŋuti keke tsɔ yi dzia eɖewo yiwo mi mekpɔ tɔ asiwo oa mekpɔ wɔwo oa wo gbɔ didi vi ɖe miagblɔ be tsevi duame ye ne university atɔ dɔ ɖo vɔa aleke amewo va kpɔ ne university be dɔwɔa ɖeke wòle dzidzɔ ne dukɔa eva na be amewo tso
miabe canton vovovo dusue vovovowo me tsã kuxe yiwo kpata le woa gbɔ koa wole gblɔm ɖo ɖa mi ta amewo kekea ne mi xɔe voa mi yina ve kpɔe kaƒe ne ɖɔɖɔɖo ɖe nanyia mi wɔnɛ ame agbe tso gɔmedzedzea keke na egbea nu ɖeka ve yiwo miate atɔ asie ma voa ne ɣadɔtɔnyiwo ne nya ɖewo le wo la gba gblɔa atsɔ kpea tame nyo ma ŋlɔ ba fi ɖoa wola te gblɔ fa ale ye dem gblẽ ɖo fia nene ye mi va tsɔe mi gblɔ ko be projet à caractère préfectoral voa nuatɔ ziɔ ŋutɔ ame katã yi wòle vɔtɔtɔ dzia wokpɔ be ame yiwo zãna smartphone alo kaƒomɔvi nyanuwoa tseviwo sugbɔ le ya edzi mi dze gɔme tso le fie voa ye amewo va kpɔ nua be kpekpeme alo nua be teƒe wɔwɔa mi va xɔ yɔyɔ gbogboro alo alerte gbogboro tso kɔvie ɔhlãkɔƒe gaƒe gbatoƒe dalave liligodo me katã gblevie tsa le me wa mi yi mi ve kpɔ nene ba alertewo eye woate wɔa mia da kpene sote ewɔ davietɔa ekpɔ davie be kɔna mea ne le xa kɔna le fi ma poto ɖe nɔ fi ma eva mu ebi kaka va mɔa dzi koa yi mi yɔwa wo ve wɔe kɔvie tsã nene be va yi ma koa wo ve wɔ ye tsã alãkɔƒetɔa ye le ye gbɔ kpɔm le fia koa le kpɔ be wodzo le wo tension kudo tɔwo wɔ le dua me fia kpata ke ŋgbɔ ye wɔ boa ŋkeke ma dzidzi mea wodza ve dzra etsã ɖo nyagblɔ be TDE etsɔ ɖeka ye alerte ɖeka va na mi tso tsɔ ku le TDE be nu ya ŋuti le dalave mɔdzi be sukua be ŋkɔ koa yi mi ve do dzesi be nyateƒe ya me agblɔ mi be yɔ TDE ze ɖeka koa me wɔ minitsi ɖe ko wova ɖo wotɔ do kuku kudo enua dzadzra ɖo mi gbava yi ve kpɔ enu ya blenvie tsã tɔa blenvie tɔa eva zu dɔ gã emɔ ye nyi enya le fi ma neneke gaƒe tɔa tsã le emɔwo be nyawoe koa woawo nyi projet gã tsɔ ku le etɔɖɔɖɔ be nya ɖo alo etsi ɖe ame be nya ɖo ŋutia dalave mɔdzi alo aƒenyigbe ya gaɖo mɔa nyanɔvi ɖewo wova do dzesi be ne tsi ŋutɔ tsã me dza o tsã fi ke tsia tso na koklo vɔ ɖo na aƒe me na ame kudo tɔ koa mi va gogo tse vi dzoa dzi kpɔ la gblɔ na mi be projet alo ɖoɖo ɖe le gbɔna woyɔna be pidu eya kpɔ mɔ gãgãwo be dodo nuɖewo ŋuti kudo tɔ koa woxɔ kɔmɔ keke tsɔ de me gbenɔdu mi tsɔ etsã tsɔ de eyiwo me kpɔ dzra ɖo me ne mi kpɔ kɔdzi gã be megodome le fi ma kokoli gã ɖe le ekɔkɔ wu xɔwo le fi ma koa mi va wɔ totoma ye eziɔ ŋutɔ ame dzikpɔla tsã nɔ mia me ɖoa kɔme ye nyi edoa dzikpɔla le ziɔ ŋutɔ amea gãɖɔ ne mi ya wɔ disantɔ nenea togbɔ be edɔna mi enɔna nyame ne vɔa nyitsɔ ma be yi ŋutɔ yi ɖo la ve kpɔ koa ekplɔ mi ɖo ye mi yi mi ve kpɔ nene be nu koa ye tsã le nyi dɔ le fia wo le wɔwɔ ne mi kpɔ miabe sɔdzawo be megbedome le fi nyitsɔ ava yia etɔ ketsi va dza kakakaka mo edu gã ɖe va ku le fi ma ketsi va tsi fi ma kaka yamewo yɔ mi wona mi be alerta ye mi va yi mi va kpɔ nua kudo mairie be service technique wa ke mi trɔ dzɔa mairitɔwo wova dze agba woku kɔ wova zi dɔ va kpa ve gbɔ nyi be woɖa trɔ va ku la teri to woazi mɔ kekekeke ayi wa edɔ ma tsã egba le projet gã ke gbɔna me egɔme nyi bena kafla emɔdodo be nyawoe wola ku gɔnta awɔ dɔ kudo tɔ koa etsã ele me teƒe ɖeka yi mi gba do dzesi etsã gba nyi teƒe nyi ego en cours de résolution alo yewo la wɔ nu ya na ne mi kpɔ dozi fi ye nu ya petit japon nɔ wo le davi mɔdzi tsɔ yi prison civile le fi ma kafla emɔ wonyi wodo pɛpɛ aŋɔmɔ gɔnta voa wowɔ béton tsɔ tu gɔnta ame yi tu xɔ le fi ma ewɔ béton tsɔ tu gɔnta mi kpɔ kaka kpɔ gɔnta me wotu gɔnta ewɔ be etsia megba te va le yiyim o wɔe be ame yiwo katã le akɔ aba ŋgodo le fia ne tsi dza kekekeka ɖɔ afi ɖe koa etsi ɖo na wobe aƒewo me keke ɖoa etsia megba kpɔ mɔa tsɔ le yiyim o koa enu yiwo katã ye mi xɔ le ne sitia ne mi mia gblɔ kekekeke fia mi me ate gblɔ vɔ ŋdeke ya ɖeka ko ye ɖegba va na mi be eʋu gã ɖe zɔn
le point témoin de Jéhovah be nu ya le chrétien vie le fille à church pas mon godome vous gars on dit quoi nu ya anao quelqu'un on le moi dit que ouais ben amre cho que via mais on va te ku que ato no je ba yo lo obligé la ko que api a tikpo a fla doa quoi mo cha que mi le do chunchi nene ke amre cha ba fito firo la mi be école évangélique wo pa ma be yo pa be le de vieux bon on fait be gbeto le pa ma kaka gido ku do to quoi ah e choa jonto mo di polanto plomiro yemi ifima mi be quoi o ka sen ku sukwaji polo le yewu la te wo do aroa ne waja gba ne wajra no ale be akekle ple kafla dan ple tomo mu baba du de vieux do les ans yovanami enya mu le gbugbu abesi a share ama gbogbo globe ni yo ise a share abe yo pobe ama yo cho inam va ba plon le pharmacia alo aba tufe le gisha oju ba suna bo boa minam benya we kaka wala ba jiroro ama yo nto o cho ba gabo ya ba tufe chan e ba jina no ta yo jibe wado gishe buo na yo alebe ama yo a cho inama wa gishe ama yo ma cho inama wa te gishe de quoi mi va zonle c'est a share be di pola di mi kasen ku directrice quoi rassurer mi cho mi pobe doro toji le fima quoi kakare ji le be olai kwa enwoa de mi be mi afota le me gbe a mi wa le to sogo si ba le ye de mblende edole o jiroro edole o le o wa jiraro ye dole on po jiroro voa e yo mo po jiroro a mi ahlo le projet gan me doa amayo chan o cho dona bo wa jiroro kafla moyen ou do to chan ele muta miato le film bon yo mi dakpe le mi apo mo fifi la on a be mi be le nchucho me a o yo ko nchucho kuru am pochinji alo mene ma le akpamare le ke nchucho avaro e le ko wonchi dodo fo ni ba me cha sine ru akere de nchi na wanyale wa wonchi dodo eye apaka ko je nchucho me a cho yo akpe ma be nchuchu ma ya de ka ko mi ho le ka ko ke na egbe ya ma be ele mano gi akpo école le baobab me onya école le baobab obe ame o ba po ame poti le fima ame kuku le fima ba igarema kwa o des photos o chuerodami kaka mi aba ayo mi aba povito obe povito nto si huhu ta o va efima como be zanza o troisi le ne be amenti ma be ma e kunyi nchocho re kai mi hole amukuku menya onti akpe ba je cho e de ka be zan de me o yomi be ne be o fu de ka je vire le mo no le fia be povito yo do na wibo bo fu de ka ja ra mo che be casco be o ma do to keke en mi yo ama yo mi ate yo kwa le ba de mo ko pro de kaja cho ikonji ku to kwa sem kaka do ba no mo godo me ake mi ate glo le fio kwa noa ekpena ba le ye de ngble fia ne ekpena yo me dakpe abale ke mi de mu be yo ho nchocho ale yo o trasilo unji ha o glo na ami le gbepo kekemere abakawe nye kado ka nenyo si ti pe dodo les acteurs de kawe o kadodo kawe le mi pelo odomo alors ma bien le français vous peut acteurs les acteurs impliqués et relations les acteurs qui sont impliqués dans le mouvement de Nenyo City. Oui. Je voudrais encore une fois vous remercier. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Nenyo City, si je peux les classer, ils sont au nombre de 4. Le premier acteur du projet Nenyo City, c'est les citoyens. Voilà, c'est les citoyens de la ville de Thierry qui est le cadre de la phase pilote du projet. Au-delà des citoyens, maintenant, il y a la collectivité. Sinon, dans le cas d'espèce de la phase pilote, la collectivité c'est la mairie.
il y a d'une autre part les services concédés. Quand on parle des services concédés, ce sont la TDE, la CT, Togo Télécom et consorts. Et nous trouvons aussi les autres services. Donc, si on peut les classer ainsi, disons que il y a 4 différents acteurs dans la mise en œuvre du projet Nignon City. Voilà. Jumevio oni ame tutugbã yo le rame alo oni ame yo denu nenebe dodoa me ame fogbon oni mairie alo préfecture du Zio dodoa yo mi glo préfecture du Zio ya ne mi yo quartier vivi la mi chone ro la mairie wa ko kan préfecture a yi na ne conseil de préfecture direct ame akwa togbon oni do fo yo le nu de dodo nu obo dodo me abe TDE CET CHR plan au sous-bo commissariat yema de me kokure de vieux momo chochonti au sous-bo nto kwa kokure ambassade tian ejan etwa ko vile mo pofika milo nka ehia mio nka we mi ate wo fiare mi wanywere a miabe communication ade de ke bele yido mi le godo amo mi le tutudo ona me onywere mi le popo na mo kwa amu mi sous-bo ça Emile doit les yo mais d'après à mon sous-bo dati no Emile dans les comme quand j'ai tout dit dans le rang ou le niak plon nuire le nous si anuma kukero nanji et ma bien benare kuke kawe mais les dogo les difficultés rencontrées oh ma blabé kukero sous-bon toi kukero sous-bon les Kemitodia et d'englober les Kemi Wanadoa, monsieur basé dans les Miawe Gapumoji, au Koto Fifia, on a Android, dans le smartphone, ou Audi Mitona, va améliorer à Home Tenzeno, au Mouniantiu, donc au matin, Zan Wanyoro, donc entier au grand vivien, ligne de lait, no au matin, Zan Android, au latin, yofa. Donc, pour des gens qu'on les manipuler, qu'on les en application réseau à garo mais à réseau à donampo, les réseaux m'sèwa à moi latin des photos là où on peut voir que bela trop seul doda mi les coordination les réseaux m'sèwa matin yo et tiens courir venu courir des gens ni vena et coordination et magblové moyen alors les moyen dans nous les gens mis les coordination qui mila sort doit qui mila sort tous les terrains diamia il peut à l'aide que a mis englober et les fia et ce n'y a tebé et les fuma et tiens courir venir magblové courir et ne gontoa et ni lequel do peu que mi va y en avoir nous va pas nous a dia garo mais on te on est capable les miawe jijinu on avait jijinu ame on bio jijinu et donc la mobefia o gbon na mi vo bia che mi cho de kele mu me ni cho de kele mo yo les blana les yo cho de kele mo mi cho de le mo ye amayo jina yo kabon amayo cho jina amayo cho mi yo we ziwa diboro la drana na bonu cha wa cho de le mo vo enu yi wa cho jira no ado a ye moto edem ok après cho ya abe point porter eni ebe ne mi gboroda ne wo cho ntutu aroda mi emi gboroda do po yo la o ne bodoa karo mo do mo ba cho no bono mo cho wa dumuvio a o china jimadi wa doa ekpepe mo le doa sita o ma te choko atoji zireko ta me o la o ne mo doa cha o trona si wa pobere nke mi ati chola cho ne bodo o mi odun vi o garo mo mi va se na gomene no mi o ya e yo pata gbe bana na mi kwa mi na do po yo la ne bodo mi na o nyana ta mi agbrobe
miabe dumeviwo hã ne wotsɔ nutsotso ɖo ɖa mia woagbɔdzi miana adɔwɔƒe la nene be dɔa miana wo gamevi ɖe ale be woatsɔ awɔ nene be dɔa akpe. Yo, mi de akpe. Mi kpɔ difficulté awo ma. Miame défi lequel mi be yawo ce kai mi ya zan. Et dodo tokeka le miasi le choy que là-bas. Je vais parler du défi et perspective. Ok. Oh. Défi alors défi pour la perspective alors défi alors perspective yo le mia c'est comme il veut dodo ya mi wo ba do afire mi globe fast test bon fast test a nous créer mi no te poa e gba jo va tomodo mi jibe dodo are neni dodo wa institutionnaliser au globe wa doing to officiellement bubu nanonti alebe ne amayo le coordination mais on y a be yo fond yo ku nenyo sitie do nya c'est-à-dire yo do la wo de pepe be do la nyokwe able ye projet agble nenyo sitie e do nenyo e fo gbon mi di be nenyo sitie ari ne mi go cho téléphone zerka e mi globo c'était poto do mu la file ko frr No tokaba. zerka miniti e go me ni be c'était do la do ofu e do la do ame edolado ati edolado ekpe edolado nu ya reke do nu ke dolado Wala no garde. Technicien to no garde ma. propre Si, yema ifia bona Technicien wala no garde. Alu me ne ma. yema bona bi No o yo mi se ka bana. Ne jo tire muje. E khore jilo. E ji bi apprendre felo. Aju. No city. Oh oui quoi que mi ba jibere mio abe coordination ne mi ble donc on wa zibre dibe edu me vio no cho ado ki o cho deju ya be edu abon ko de dem no ko o ro ki cho dem. mi a cho mi ado ki engagement civique engagement citoyen mi abo du Neng de le bebele ma. mi mani ba na yi kwa na mo ju alo ame amele ne ko mo alo ame awo mi cho mi ado ki o cho deju la be enu yin ti mi gbura poma ro afiru le agburu di amuba godi pudi egbetu wo na idade o be fiora mo ke ni fiora mi o ke ni fiora o to agbowo di pudi ko la gba no te be fiora agbonu glan alo juplo le ba ba gagbe la gbodi chana ya mi be didie ko ni benere emi chogba emi kongandi quoi si ba le ya mo bia quoi di show no nai ne amu ne wate wo abedo ne mi chua biambo sukulu vieux alo vi fin yo ina o becho na mome que do dan alo ralentisseur o no moji sojo no moji mia cha mia di laode mi kplo mia viore vedasi ne sojo no chomo mo no alo mia to mia ja agba be de vieux no do emomo mia be didi qui est gagné bere nele ku mo bona la do feu rouge a sikore noté doit alerte matin mi ho gbogbo amu quoi défi pour perspective les gbogbo manda si po mi ato gba yeji Na poto dem. Akpe cho idia perspective wo nyami le gloa enu yimi gbaji mi ategbero yin ameyo la tekpere na nyu siti anti ebe do makpaji obe vegonyo wo gbelevai ku he do le mionto meyo le don le nyu siti a ku he wo le ku do ni agonyo be vegonya gbeleve ni oyomi blom chuchure me nyame le kemia o afa ekpon ne mo chuchua nu keke nyi ku he ni mi ta egbea ameko la tekpere mi anti agonyo be nu keke mi lo gba mionto mi mo mi le zan mionto mi mo mi le zan Vo ale ni fo ke mi ro de mo menyure e la bana le fu mo yibo be America to e no mo gbodo mo enami wa o e je fo mi o ya nya dumo vi o ti mi gbese be ambassadeur d'Amérique yele mo gbodo mo yiji mi no ayiro kwa ebo ke te côté technique nous si anu moyen elle bien si Fimari Georgina le vanya ma doit
ne gblɔ koko be projet do gbe gblɔ be projet quoi evɔ egava ameya be ameya be dodo alo wogblɔ projet de dodo ye wonye wɔna eƒe ya me nu ka me ɖo la wɔ projet tsɔ ku le azɔli nye ŋuti enye be dɔ enye be agbenɔnɔ ŋuti. Ambassade des États-Unis à Nukai, ambassade des États-Unis blanc. Ambassade des États-Unis bré. Mi avait deux sous-sois quoi l'eau dodo yari mi avait deux pop. Me gomme ni be egbe à quoi ambassade be mi rogagli alors également l'ambassade. Il va être deux pop. Mi avait deux pop. Il y a expérience à quoi. Et nous ambassade ou ambassade cho écran. Hein? Tu vas d'aller. Préfecture écran. Ayez amore no cho no aro dare ala nje jele waji o cho ordinateur boa gomeni be mo gomeni bo cho na mi yo na mi wo phase d'expérimentation ba ko ya trova cho wa toy enu ja dokpo ne ni be no azonyure ye mi ya mi o mi rapport fidèle enu que le propre quoi ne o la tro conduire projet alo la wa fi ma yo ja de o la bo wa cho enu cho dem ambassade ekpo egbobe ame gbogbo yo la no jo amo mi o tutudo na jumovi blave blaton e cho ko mi gba no efio sam mi di na chato sukulu o pompo na mo pleto amo yo la te biara se o la biara se mi wo tutudo na mo gbogbo e ma keken do aima ne edem le gbogbo be de mi eto mi abo do are e go me nyi be dare ami mi eto mi abo mo mi eto mi abo gamu e ya fia yimi no popo fia la kpo na ne le yimi abo page Facebook di ne nyo site ale akpo be photo nu yo keke mi go fia direct zerkai e go me nyi be mi ba dan mi abo nu nya o mi abo gamu e mo keke akpo me mera gbodo mi cho mi abo mo keke mi no cha di che bia yi kaka yi koporo mo keke mi abo game ye nyu edem le go me go me nyi be o hale ga mi li yo si be de ke amoro va le ga bia mi le fi ma bo gava be mi ne cho na mi o mi gblonya ne mi ase gomo na mi a situé responsabilité me ga yo kupo vo ocho edonu de cave e gomo ni be bien wele que America ordinateur ele ta mi a we pora be de ela noa yo apoto kwa pe no me karji be Florent e ni mora do la me do be ni mejima ayo e chan fifika pe mejima na mi anya be yele te pema aburo be de me kaye o vo me demi wi me la bana ga ke mi jato yo an mu amale nyuro kwa mi jabo Florent ma lo ema yo enyo apoto kwa pe no me karji be mi edo eyide ke mi acho mo popo no mi o ha mi o ha mi acho mi aposu ava mi be dodo to kede mi abe de kapu yo ne le mi abe Togo ni gba je opo gomo le America tuturo ike o na ne de kapu le tepema e o ho de nandu kopon ko gbe de tepe nyawo me to kapopo oji kerudo ya yo cover obo wa we po wa de po bede ela te zole mi abe cheje nto ma bo yo va le dan po na mi abe prefecture nto ke o yado ke o zozole do eye o dodo asenwo kamie le ya nenyebe le cho nchochororo yo moro chino wa eyenye ya la tema yo abia bere nu kanchi yo moro chino wa ola de manosia keba wa me mete yo mjibe le jibe asena ne gomea mia bukana ni le blase ke pedeka blavo en blavo ne bladevo aton 91 24 24 65 91 24 24 65 98 60 98 62 98 60 98 62 blase ke ple eni blade blase ke ple eni blade vo eve eyo ni kapo mo yo ke ji mi tema yomile eye mi abianya coordination nenyo city nenya ilelesia wagle enna ami ne le ngwapum alo metele yiwa lagle nawo ne réseau de l'emploi tema gble no ne nyaro chi don no mete gble ra eye anye ya vo mi ano tanya me mi gba Togo le mi ape tanya me o mi le nenyo city pe dodo me o be le ponde ikenye nko pe de pe nyawo nana me le zonuro ye le pe le tepere ikebe le po be na ne gble no yo cho po ame yo
ni agbongla la te drero la on a Nenyo City à coordination le sibe bon ike wa toji afia geje eduvele ame ne nyare la siwa la geje duama pon maje la to alo mene maya abuto papa no egbele mi agbo le mi rapprocher l'administration des citoyens Amodo Kafla on peut préférer pas les Nenyo City veut nyama on va mi agbo oglonya odenya kaka de nami vo yimi bon fifi ale que mi vo mi ade mi jibo mi anto mi avec glonya ne préfet agba mi anto mi avec glonya ne préfet face to face ah préfet ho quoi okota nenya zereka apeju le fimo okota nenya quoi oui kaka otro ava da pe nami e go menyi be ah yo cha yo menya be ate po préfet yo ade yo bu ku ne préfet quoi tout dodo aja o akpe tonton Emmanuel enya gan yi mi ablore fi mi le gbe mi gba no awe bi yo mu na nua monyo kore mi blobe a nua monyo vo a mo po be le ke wa no ya e go me ni be mi gbe ya be o critique kwa mi a cho solution le pele nti zeka mi ba na ye ko mi a be tonton Emmanuel mo le onyoro tonton Emmanuel mo po mo le nu a onyoro vo ne le choya cho pe mi alo le gba wo ya nya mo po be la nyu ko vo tonton Emmanuel chan e di la gbajo quoi yo ma nyacho de asimu na on a bele di biacho onu yi magbaji magblani le bio gba be de ke dodo ko gbale mi asikuru Nenyo City antie mi gblobe Nenyo City a agomajija le toju le nyorasi no vi le kamia kwe allô oui est le nyama dogoto ole yo fokikia on fonue ichavodolo chema président CDQ a dit quoi président CDQ a dit à quoi moi je m'a d'appelé mi il y avait le dodi kaka le Nenyo City mono mea ndiko ko ile mi agbonyure wa dore kare como chona monsieur Victor wa on kona ya ntuchuro kelintio nye kemo amede ko le modi tu kholo le nyama na me to chan kaka merina onya monsieur Ziglo Sova yiwo onu ko atewa wa moma hiana tu kwa vivirento onya ba nya fu mo wa mo kulo ifima o va po no de photo onde pepe o ya po merina pero onde la tina ko to wa e yo akora donc je pense onde que c'est le wa bo a profiter ma bien wa continue mi ga me anto chala no tuji la si anya ba tu glo mo na yo akpe yo on la no chilosia yo lo et 91 24 24 65 98 60 98 62 Nenyo City et enye dodo tokede enye application de ike America to tuturo mi amede kapo ye ambassade d'Amérique dans le megbe domaine ne pe dodo ya que au bois expérience le mi ameze on to ame bora bele ko anodo e ji oto que coordination mi le khoya nyaka la si onao le wo mchuchoro no wa yo modo nchino wa e yenye ya abuto ko bi bebe ko do anchi ka Nenyo ne miavolo, koji menyelelo. Tuya nenyo ne miavode, heya. Ye kojo nyo kata milelo. Nenyo ne miavo, koji menyelelo. Nenyo ne miavode, koji menyelelo. Nenyo ne miavolo, koji menyelelo. Tuya nenyo ne miavode, hey. Ye kojo nyo kata milelo. Monsieur mene jababa, elanyo. Blau blau, amisia melavo. Miale bena domia wo, elanyo. Molo molo, koyi lava. Fufu toto mekano miame, elanyo.
que Milano abagba kojo emi. Tuya penyono, atoa mesia mekbolo. Mesia mene jabagba wodo sikejialo. Ya penyono ade, atunyo kata mi bolo fofonya we. Mesia mene jabagba wodo sike elana be. Nyape tu kwa la rinko Lucila nabe Nyape tu kwa la nyekuko Siji miakano Trebe no me siama ne pa tredo do piji Ya wonde ne yepetu Nuya la noto sime Ke va e chela o eto Ne tu siape ko yi a fi a gulu Lope to diti ko ya me gana ni o Nya jakpa kwa mya jamesio tena do tepe Afina made ni tu me viva vala Tu me viola de roji Afina made chololo vava de ne tu kwala Yepe wona o mi yangwele anobe tu kwale chi no to hamega no minyu ya papa afine wagro ya me nyape ela nye elo nyape ho ala nye ulu tombe anobe nyato miate kwa pe koruchi du ya pe no achwa mesia me polo. Alors 98 60 98 62 il y a bien ce président CDQ a dit à quoi pour faire bon ben il y a rien à me to mi ama nenyo si jiji bo me cause ntiro kaka mi o chariva bo te faire voi mete khon chuchuru ke garu nka bo chuma. OK mi avoir il y a des pays yomi quoi alerte nyam o le ko le buru cho adia po profond le fima mi pawe sete ya dira itoro wa kafla mi va ye mi to ye tu ho le modie mi kwa mi OK mi to ye tu ho le modia mi pawe fi yo le a mi do la wo achonya chora meri kwa mi yo président le nami be nyate pe ni be noa idon ibodo loroda kwa o ya o la be enquête no enquête abola kwa be moji be le ne le moji ade de ke yula gbule ado edodo do ma choko avec bamé aba ko chan ne no le gro avec dédommagement ne ni be ame nya be fima moji be ni ile o scénario o be scénario ku to mo do azolimo kekeme yemile quoi kafla megba biji ne adonedio ne aya comme mille aya ile popole yima no bo enquête alo o nyamoku mo keke ba iko le ko le quoi olana elanya le fimalo yo enyo me kalibe yento ha esi kenenyi me konewa mi am ka le puri atema troyo ne akpa me konewa Baba Treba Ado Chine 91 24 24 65 98 60 98 62 elle me petit popote Siamene jababa elanyo blau miale bena domia wo elanyo molo koyiraba fufutoto mekano miam elanyo befike milano abagba kojo emi duya
penyonyo Atua mesia mekbolo Mesia mene jakbaba wodo sikejialu Nyapetu ya penyonyo ade Atunyo kata mekbolo fofonye we Mesia mene jakbaba wodo sike elana be Nyapetu kwa la rinko Nusila na be Nyapetu gwala nyikuko Siji miakado Vile kamia kwa allo Allô. oui maje 5 ans préféré yoto On avait Maouli. mauli chofi kemo Oui, sur le parking. parking tore Au fond, il est. fo mauli Oui. egbele gosia Bon. Comme ça, ville qu'on y a mort. On est si à haute d'argent, l'eau du mort, il y aurait que non, tiens. Voilà, ma pauvre, tu vas en avoir face à. Des fois, tu t'en vas garder, tu vas avoir un ticket à l'eau, bordereau à pied, tu vas y avoir. Et tu n'avais pas causé accident le fond. Voilà, le deux nuits, tu as ma pauvre, ne pas douane, tu vas en face à. Et tu vas sur le parking, mon ville va protéger à mon moment où tu as un parking avec de fond. Le doigt, tu as donc film annulé pour la télé. Azim, le titan là-bas, on serré les gamins nuls. À la 6 mois derrière moi, la voix. Donc, là, on a évité plus d'accidents. Et pas qui quand tu as mon pauvre douanier. Actuellement, le papa qui m'a béni de couler. Voilà, on peut traiter de le plan. Ah, on peut quoi on fait. Puis c'est ça, tout le monde a un bon temps. On tout plan. Là, le cadre de plan, c'est 21 ans. Non, tu ne peux rien faire. Mon pauvre, le du dollar, alors il va bon, là, c'est pas qui a changé. Là-bas, il n'a pas de joie. C'est la première dit. Par exemple, mon pauvre, le hobby, on a engagé le point. Tout dernièrement, si tu n'arrives pas à Barovia. Oh. Si tu arrives à dérailler le toit, tu vas à Barovia. Barovia. Et Barovia, non pour tout. Yo. Actuellement, le pour tout, on peut tout le monde. C'était quoi bon? On m'a alerté, ni aussi tu l'as pas même. Voilà, donc il y a de coups, on va te tracer le nom de l'ennemi. Si tu penses qu'il y a un temps où tu as le titan, on me filme, on a cause d'accident. Voilà. Si ma mère n'a pas été pour la film. Les deux gens valaient hier dans la foule en ville. Yo. Abato Mauli. Mauna Irosia. Ne Jimmy. Nenyo City. Alerte sing de Camaro. On a le miamon to Choma, on a bomber comme pour ma bonami. Voilà, mi attend une tombe, on a remarqué. Ne, Namina, Nemina Lumea, Lord Davia, le Chomo, Rufiman, au bout à Choy, mon bordereau, mais chicken, douane, ou no, Titan, Tom, no, le film, j'ai le cas, circulation de la ville. Et quoi? Alerte Manunto. Ça, mi a jagua, mi a corps, donc c'est le cas, cha. On ne peut pas de photo à Chocho d'arrêt, mi a mis écran. Elle veut dire. Allô bien ici, t'as dit. Puis au gâteau blobé, et en proposition, les gens au titan regarde bas, et revire. Et pour partir, le film a été zéro. Gabo, et Bagobena, te fait Charlie. Il peut boire au peu coré, il peut venir ou le jachol bordereau. Ah, ouais, a tu ma vie, et quand le mois va le dégager là. Non, il voulait quand même. Y'a quoi? Allô? Mais de quoi j'ai si encore préféré Yocho? Alors, comment Yocho, Derek Tode? Au fond, là. Tode? Koku? Oui. Koku, tu Derek? Bon, Koku, sous bol Derek Antolo? Anika Koku. Ah. Para kumbarare. Reserve va nya ke bulo le via amaro jo lo khotwe reserve oji. Le fikema Derek a. Ah oh. Sibana la hôtel avec pas reserve va ta femme la su amajuro le nyore le dia mo wa tenna mo la reserve dia. Ah ne bele kere reserve renti. Le tivé du même allo Derek toi. Derek toi. Ah. De wala tenna mo la tu khoraji kangwa. Tenna mo la tu khoraji kangbo ha. Sibani kho. Ani kho. Ah, il va bagbe après. C'est ça. Ah, ne yo si tirefia. Yo, o la rotiro sia. Akpa. Obunu akpere nchi lo. E ba ani kho. Ani kho. Ani kho.
Kaflari, tonton Emmanuel, et Yama Mia don't me mia dodoamo, ou mia blereka. Kafla, Egbea, Abon reserve, ne ya 20 holiday. Ne 20 or nature over regular and you are Gino Agberry. De que. Et Gabana, you are all body, Kawata. Kafla, Monyo, réservé. Elle si bebe la fille, le fiamima, au fimo encore. Ye fimani réserve. Odo yesi boni réserve. Ou non, on a blé délédi. Amoro, ou va chocho agble cope. Comme il beau chou, le dieu velem, on a bladé. Mais boya ba odo, blono benan ojo. Le noir dit odia ba odo. Mojo. Mais il beau va chocho va gben. Fi que n'y aurait dit les mi quoi. Da Kafla. Fimo ouais réservé. Nous voulons réserver à quoi? C'est réservé. Américain m'baglobe no ponzina ibodeko aw. Nyatepo nibe mihiando wa ni mi biare mi bia le nono monyo to mo mi ba bia réserve doit 20 ans 30 ans 50 ans après que oui effectivement tamunyo que mi ko yemiate o proposition e ke ko nyama pour le apoto koku anikanchi cho derekea ajibe ichano edvo po anyi gba ke lanye dodo be emiame nkogwe dia wa waja gbodo habitat we reserve mal gama kwa oto to koreji professeur la tête to koreji bona koku cho derekea ejibe anno terrain madia cho activité quoi yo amoro cho aller dodo da yo souhaiter boire tout logement social na on a un manto ko ko ji agbo bon foji a cho gblema be a cho to ahaji me quoi mi fuzo ane o faut parking ma ba to don ku no ba ji no tamna ma de langlo be ko ti ka pia ba do mi anji ya 91 24 24 65 98 60 98 62 Blase que plein de cas Blavonne Bladevo aton Blase que plein ni Bladem Blase que plein ni Bladevo mais donc il be wonade nyero to here et de cas pour to obo to ambassade d'Amérique le mebe dono bo do ya wa experience de chevi les yontome akpara be de leke waido na la bene nemo wonele America ni gbaji yo va ipo no yure bia no kamana allo Flora Muare ha meleli atia ni da king wenyaro allo no ya trojo allo on a beji bia rumolo mo le senkolo trojo yo mi trova exploiter le mi agbo anya le mena mi parking benya ma dogona tutuba ma dogona mega mawi parce que il est l'équipe de Gouane c'est l'Union City be projet comme l'Union City c'est-à-dire que et toi l'Union un petit projet un petit doudou ouais donc l'équipe de Gouane et na mignave Allô bonsoir tonton ma je 5 ans plus fino yo cho so bo mo di bolmo nkore la ma je 5 ans kan boy la nkode oh nyama cheji mo no mfuma refuge ko mfuma ko refuge sinia itoka no atreka potaxiro na butu atitonti ko su beta de bobo hakona va tito le moteur taxi mo na du c'est vrai il était totalement ma danger vraiment to ba lo ma muta to fwa de jordan jomo monyola o de dire ma ko parce que o bleu fait ah tu to gare voir o titama taxi ma no tu na titonti o butu la gbulu bono c'est peut-être pour voir ma que comment ya wa o afma yema ama da wa popo ni parce que so jo mais que bleu fait ma wa te lo fa amouema ya to wa role ya mo kwa ti boyo to antiu du se ka kwa to mo ti ko mo na wa pa no alo ti tare da wa chuna ko o chaka ga ta kana ka
Ayi ma bumeni. Yo. Ça bien ma bumeni. Akpaka me ku mate de 5 ans. Ya. Amorojo ovo na vile la ho na mwana no ni mama kwa. Ovo na vo mangba le fiolo. Ngbalo. Ngele blowere. Ya da pena mi kama ule. Lekele blow. Ena mi nyawe kuhene la file. Voa ento azirika juna Lontia. Si be l'école a proposition. Voilà. Approche de solution. Voilà. Néné et doit venir néné mi dollar. Voilà, c'est ça, donc et nous n'y a que bon le pas qui n'a tout est venu. Dinga ça a messa mais tonton Emmanuel ou tonton que tourna le fou car on a noir. Voilà le Québec blanc a me gants ko la ten wo anti doare ola oni o césaire no vile kamia kwe allo ma je suis encore fine yocho bonsoir meke alimata alimata oui cho agbalipe aha dadia alimata o mara kure ndo pe wa suma na pa tare ni ko wa la nywe to ku de me ma da kuna se Comment tu le zadomé? C'était me chuchu zadomé. Zadomé. O ma pokona mi viri na la ke mi dugu ti o na la ke via. Amia. Ya bada kukuna nyama jola yo duna u da tengbe. Wa po na o ma zada dia ala isu za wi de ti tu gawi ko tu gara kamia. Ni dugu tu to tuna. Amia i wa ti kere mu ti wono la ke ku gani to ya. Ma pona na ke gbero. Yo. Wala nyama como giana la juza garaka la pondo su bonto la pongla amo yo de na mi le humo kumu la no ku ma ba ma dara mi agbo mi no so la nti so wari mi avulo de yo akpe kaka dabi alimata trojo mi te pa ka do bona agbali photo age alimata chamenya element no vi bule kamia kwe allo Flora Amoare gueule dia allo ma disi o plefine yocho mo ko yana so kwami cho David Moji foso fofo egbele gbosia mo ko garare nchamo mo kwanda ko lo mwaji ne ma cho dare mi agbona mi akpogbona le casio pas mon que ce soit EDF mo funwa mo ton de violon ko do mo longtemps ou na bozo wa mdibe no wa te wa do wa do dan le fun gam ne wa do wa ran TV le que ça soit ga kwa gwa la gba do mi adi daro mo la mo do go casio pas mo do allure o la so mo wa accident no jojo no fun to mo te do mo nyo kwa en ta ba ma so dare mi agbopora yo fifiare ne nyo siti ma application le webpo a nyemo webpo ba ma sene wo ko nyemo webpo manyale o one cha que no toji o la continue fiasse a yo madame no cha la no ss be nyama le po kwa le be dere o menwaji kwa eje le cran ji kwa abo am ga to se o yo akpe bo ya le blofia o la chocho de na mo no yo no vi bule kamia kwe allo 91 24 24 65 no vi bule kamia kwe allo ma Jessin ko plefine yocho monsieur Martin est-ce plaisir Martin Kemo Martin Osubolo président de la jeunesse de Agoromé Glévier. Président jeunesse Agoromé Glévier. Voilà. Ya. Nous, nous m'accorde Ayamanania to. Il y avait Obanamijo. Glévier. J'ai jamais foin. On me dit qu'on est au point de 15 ans comme moi, toi Agoromé. Gagné, qu'a fait Joabasina, gagné. Donc, lampadaire abachina andokutu gani mais lampadaire yore oh c'était toi c'était toi
Mablo. Eyo wona ni choa. Aya wona ni choa. Ejo wona ba ebe adejire kwama. Ayi ka zo shoma bodia. Eya do sinaga to lafa. Esi o to si ka to gba kwa ya ti. Voya zo ka ko mo e zaga ni. Afu de ni. Ala ko ti ni miro. Fima de mi aje dizerga. Mekanji be nyama va gbogbore ni city kaka o yo préfet to change ko le nyama nti. O programmer no le nono modeme. Wa kafla o mo do Jessica bo. Wa yo gbleni choa kaka o va me ganto chan yo c'était to gba ne bonno anti. Ale bo la traba régler no. Elle va 18h à 6h du matin. Ouais. Me ba non, entreprise que le dorma, voilà ouais. Même toi tu as corps de carré tu as le film de encore yo donc que le tractation modi à l'ebenoa onwa et dem nenya rele la choka. Ta on va voir non vie le camion. Allô, bonsoir. Bonsoir tonton. Écoute, Djembe tu bolo adato. Djembe. Bon, tu bolo adato. Bolo adato tore. O fo ke lo do gberan. Yo mi ko gbeno la. Apena mi kasa lo. Eyo. Nyele doji. Eyo mawe. Wande kale do fune vitikire ni be. E ke to le pa enwa seje ino ko gbo mo. Que tu fasses de l'eau là arrosé va au moment où tu dois wala uti asine mo côté moi que tu ya gbo enwa asine mo fa ko ba asine a. Oh, faut na mo te to nti wa. Ngati a po mo to chon. Donc, à Niagara, nous, au moins, tu vois, arrosé qu'un dollar, sans quoi, ça ne va pas du tout. Vous le arrosé à des cas de cas. Ah, donc, au arrosé, tu as un goudron, tu m'as avancé d'apporter au niveau quoi, et pas. Donc, à la 3, le fondation, tu vas dire. Et besoin. Dans la glace. Il de coucouner, mia, toi, le mien, nous, nous, après, toi, ou à Boudora, moto. Mais tu as fait le mot pas de mon moment, non. C'est au cas de la noble bricolée, tout à firo. Wa amoko, nous a fait toi, ou à toi, tu as ton glas. Moi, ma part, tu as à tout, tu as le mot. Les Kenyans, là, qu'on a tout, nous, tu es là, tu es là, tu es là, remarque pertinente. Tani de kukubo nya glene nya stoku nya no ko ma boji le motoure. De kuku no affaire me nyo to motoure no permettre nya TV kukure là. Droit we mala. Parce que rue publique, voie publique ma alumene ne maya. Akwa kalo. Yo zarenyo. Apoto dem le bia dontia. Mo romo nya le mi ko ro enso. Amuhumo nyole bubure. Me je mi ayi ji de karaka. Blivito enya yo bloda monsieur Martin me karaji be Victor donti problème de réglage abo yo société la 3 sinti man ba hejire va on to adomu akpe ame ne blo mo no nu benya ba mi le que mi trova a photo so ko mi e be do dan côté le choi UDF me fi match proposition anyu ora agbonu glonto lo toju kwa ola se la amre bi aro kamre ma ho ya kan gbe mi agba se chato Allo. Allo. Ko ma ya to bol ma ni. Ma je sin ko pe fi ni. Ma ko ya ra Kwami. Kwami nka. Agbanyo Kwami. Egbole boss ya. Yo. Ma ko to bol mo di mo ka ba ya no pe gbe ya. Ta yin ko gbo ni anyu. Wo am da ta ka ko le do fu ni ma ji ko nya ka ji jo. Ko ji ala na ba mi le do ati dar ma ji ti ayi. Na kolovo su nya si va ya ngba ti le po ngba le zo. Ta nye de ku gare. Na nye ba la ni ma ndi ma wa wu ti ga wi vo wo tro mo agba wu ti ni. Ni nya we ni na ala de nya jo. Akpe ni. Akpe fi are. Application nenyo si ti are le do mo po a. Oh, ni mo do mo po. Mo nya le yo one chao. Oh. Ola tropia bi fiase a. Yo. Kwa na si be wi ale po a. Donc la gble la wele ji kwa de photo ale ke
ke juju a chora ko bana mi kwa le di kwa wa ko ro ko wa me chi o pe kwa e bo nya ba nwu ya nton le gboro yo akpaka no ibulo bale kama mi akwa me yakwa mi atote mi ado nya unchi allo emergency call play file yocho egbere jivire sia yocho asiama aha on ton code ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. Il y a une nom de famille. Allô, petit Noëma. De Toutouré. Mais ben allez. Moi, quand tu m'arrives pas en bon, tu peux pas savoir quoi dire. De pourquoi pour la télé, à Dieu, quelqu'un, quand même, tu as. Tu peux pas me faire ça, papa. Mais quand tu peux pas savoir, après, ami. Yo, Fifi Amanade. Ça ne passe pas, les petits noirs, le nom de famille, Emma. Au petit noir, tu vois. Hey, Zade. Ah bon, là où là, ça ne passe pas. Yo, Flora, il y a le coucou, il y a pour tout le monde. Il y a tout te vire. Ne ma nyabia se yo chono ne ma pomme de congélation la terre untia ne ntocha ma chono kanu ka magba bukanu le to juro mi to te vire sia so komi ya o proposition be ejebe wa wo dodan de fima quoi ema apoto alimata cho agbalipe benare coupure nocturne on est ko sagado ko acho joa ele fune do angbegble no nani ngbegble no nani ta no gba no chocho na yo zagado mo ya le vire evelia egbale globe amoro no na ngbegble ndo nyi no no achi amidan le titan me exame beno eboro no na mi le titan me alo me mo glo fie mo ta e cha ngbegble na juale sisi kwa no ba de kwa opo ima evelia garakama nibe patrouille no patrouille exangant de menure la bana no gagni ko igasi ke o moteng de ke pogu proposition ke bo ma nyakel miago okay akbe mabe nya da ba nya ele tepe eto si CVT ku miabe pour Victor ma ku mabe miabe pour Victor ma megan o chon o le toji le CVT chan le toji mi se be uhio me karji be lunti la ano wanti mia fufure kun pocho miabe jojin de que mi mele respecter mi am feu tricolore o kun pochonti vivie to le monde ma paji e nyama ele mi agbo van esia yi e go mi be ejujin o donner mi ajijo ni wa mi po be chevie to joto mi mele ejujin mi mele teton ne ejin sia mi mele teton e go to na mi mele bubudo menti o ele afoku gereva ta mio dumevio mio la respecter ne be feu surtout mia no vi zemedia toku taxi to mi de kuku mia fofo amanya yo gbula mio pata mia tro de dom alebe no ati didi afoku di potovie monsieur sou kwa mi me nya yo gbula bon e ma mi ba o miro ya chivo monsieur djembe iyo to bolumoji ele gblobe e mo ido le abolumoa ke juju ele no mo aji subo ele hafoku gereva eta ya ibe dizie ni be wa awuchi emo to asiya be mon choi wa widi agba wiga yo agba awindi awiga yo alebe ke juju ma don ko subo le mo ato me karji be do fo yo le don cha o le toji ple mi aba gbonu gan cha o le toji eyo ne nyimi o cha mi ato wa mi lo gbe alebe ne lebe ntutu kikia o la po donti o blobe ne chija ameyo
emo vivi yo to mi ba gbojia amojo chona ekpe plati chowa chona mo evana na be ne chija nya be chivi mo kpodu mo totua ezu eto amuro na jere jan pe amuro na jere ku o juna me dodoro le nu ti voa a be mi me le nya be dodo a mi me le oji wo mu egon be ne emoto agbojia emo ene to agbojia manyi anyigba o manyi to mo do otro ala ba cho pe cho tui be amewo la to mo echi mo ko azo aw mo le tepo mi rora 3 sile ne be nunti ale be enmo no baba no tukara hamba mi onto do mo vio domo marque do hia enyobena ameke bobe edole ebe homono alo agbomono no atudo voilà to ube wa ba cho ati alo pe cho tumo ba mo no todo ama ona ba nyagero mi anovi komi agbanyo echa chobolumoji bolu ama eni akajuju ba nyakwe if ya ça ne passe pas abere togbi gan togbi gan nyame tv toi meji pola togbi gan be yo la no togbi gan boy voilà le yo gbe di la ngo moji quoi yo na fo pipi ta no du no pekwi ado fima kabino ado togbi gan bolo ok akpe mi anovi ça ne passe pas manya elle te agon be mo ila mi abe togbe gangboa mo arura ni mo nui ta me no baba mo so mo abe togbe gangbo be nya elle te pe voilà me kareji be mi abe chivie dujipola président butoa elle toji ne nton le tojo ja ebe do to le toji le toji technicien le toji me kareji be ala do to mo no ale bo wa 3 sile mi abe togbe gambe mo angelo ma Florent trop glorieux bien Florent développement alors Florent mi trop beaucoup de mobile ya i parking be ya di vo mi atoro cho gbe mi amoto jino lo anya bana mi le mi apuka no afi mi atoro no mi atoro bo bi apoto jino lo bi gba na imo popo be mi atem ayo abia nya kuru nenyo city nji fan alo na no me kono wa no bi do ka mi akwa ezeka allo Majisi trova aha le parking be ya sa va que papa va proposer résoudre un petit le Bolivia então ma vai résoudre un individu le papa que on go to amoyo le demagogia demo yema voilà amoro o tagbagba ajumaro bota o dojulo no bi lugbo àwọn to de o dojulo no bi ko contrôle le gbo ko digo toi o pleka o toka presque amoro le 600 mètres amoro 700 mètres déjà ne vous camera le don be gakwa e raconteur ni o poto yi wa kwa o déjà gamoa elle est une société donc directement nya ko ne société là ton photo ai de zone mo me a elle a permettre de mo la te compteur o le uru kwezi e gba ni jogon ko yi plus photo il faut plus joie le tata et vous voir un bâtiment ici jamais on doit joindre nema si déjà dans mon garu moi un toba tu na kara je pense que c'est toujours il m'a mis dans le goja voilà comment le téléphone ko plo le bon toujours le jom là ba ko on to la gama ja joje le quoi vous c'est na pas da il y a de beaucoup moi si tu trop bien non monti kudo lampadaire que mi le plonia tout prison pas mon kakabado merisa côté moi pour tout le gamin moi c'est na golo la padère me joema que photo ko c'était donc le mois tout gamin un moment tout quoi tu prison si tu y akoba ou kakaba quoi moi sinon na bien le couple dans votre yo akpeka on s'en fout
nenyo sitie dole miaji mi no gbe ko le no aji bere allô allô mi l'environnement cha me nyamolo mi ro kwa environnement cha mi ga glo mo ko lo environnement allô to jino la allô Allô? ouais majesty fi ne yo cho ple un to ko Patefi aha nkode ko era mbo koku kokuka koku vicho ka ni Patefi era koku su bolo Patefi ya oh ni chabo amojo mo nyumba kwa ma yo yiji ile kukware Patefi su kwa enwonu vivi de collectif Patefi bo kwa me awon lo be kwa ti we gbale du amano aw Patefi su kwa ma ja de ko ti gina be ya lo de violo su kwa me pété oh Tizia de vieux chana fi ko wa de do fi ko wa gazo wa chama le oh de vieux ba gazo bono no igbema wa papa ya me fi dan kun mu a defu oh wa ajo defu ne de vieux le su ko chan zizi mo ko jo apate fi su ko ko ngwe ha apate fi ko kwa me pété ku ko wa chana na ma mblaike ya bonta wo cha olo di do ko bonta wo ma yo bane ci ja kwa ci anga ko mo ko ba na su ko ma na po de vieux le gama do jira ko ya gete ko do keke oh tami de kuku bana de no ja pati su ko ara ba po wa do ko chaji la o mo re no ma te ba wo gaze o yiye no re ko kwa kene le bia mare wono to afi chonti oh yo fokoku mauna yira ne yo sijito enyama le bevire enyama le bevire obenade si be Patefi to croix quoi comme no nglo ya be evito sukua sukuma e cadre de gorcho fima lo cadre gorcho fima ima de kaja glo be e won zizi nyeto cha no me ba to fima dogan rigola e pe apa ikebere chi lemene na de vieux sei viwa avoe la de fouet kwa jagba to bia mi ma mi jagba mi ba photo cha ni mi aji nyaro gboro akpama ne de bia curé me rigola wala curé mais négocier ba continuation avec blendo pour la des vieux gros sukuma sukuma gbogbo ayolo we c'est des cubes là il c'est des comme il y a enquête be de sukuma on to la gba jema o jagba de vieux mi po bana o lena de vieux réfugiés de vieux aba no bot ma o doma c'est pas bon faut qu'on akpe ma ona yiro sia no ibule ka bia kwe allo ami atrojo mi ajagba mi ayo sojo ro ba po gama mi le gbogbo e gbogbo doda siro doro le ani dogan mi o gbogbo grand projet bon do le ani besoin immédiat que me kambe wani grand projet pour nous un moment à me boudou le film le moment tout c'est à bebe kafla à me monter on l'a s'organiser week-end de quand on l'a be samedi à you a tout you a gaio mo dit était bien un exemple de Adiakpo profond et Adiakpo profond tiens 5 ans le mot de me disons 99 mais il y a eu 99 2000 mais on se coule l'appel fima non a nous n'avons vu parce que bon on a mis football que mi veut do afiro mitrona voilà il fima quoi exemple la tête du channel boulevard grand de tel fima on doit recueillir yo voilà no ouais voilà mafia no via mairie allo amoureux financier on l'a financé non là tu passes on ton bon engagement nenyo sitia favoriser l'implication de la population même dans le développement local mais le yo décentralisation la décentralisation va menya mobu ya ba na nyantoela ne miacho yi enu ya dia o le gbogbo mi le gbogbo e jobonya e ya mi aka mi reconnaître be lampadaire solaire wa lampadaire wa ele veut bodo la o fond de cas le medorura egbea mi ho compteur ejole mi ba fo me voix mi gbegbe mi ma si jole mi ba gbo dio mi ma ko ampoule dans la gbo dio mi gbegbe mi ma si jole mi ba gbo mani be do bu no si jo 24 sur 24 bon amesi ameno ampoule de cale ba gbo dio de 18h à l'eau de 21h à 5h du matin
et journée no sisi nenye me mia moi par exemple ni agbore ko peji aussi en pour de cas la agbore ko peji kaka ya la porte que moment dit là ni nana Bamako par exemple Bamako a pays développé de Bénin lampadaire au lait voix Nemi bloco nemi développer quoi, c'est-à-dire que on ancrer la décentralisation mia grona mia quoi ya moniro meni me développer quand ville développée que on le fortement décentralisé ne agboji le ucho de wado ko di o dojo la agboji kakai amoro le akona lampadaire kakaina yo bena fi manu le poa afiro le vivichino na ipepe poa et du mouvio tu dois que tu peux aller et tu arrives to oui be moi ma o do la do e ya to oui gan mi o la do mi abo fio onti ya vore e mo no gba de ko e ti mi anto mi le ti micro agbara fo mo cha ya cho ti abakolo mo di fra apre ha ku do to e ndo le gbe mi anto mi acho do mi o ko di bo nu yo mi gba ja o ne mi cho e mo ke cho enu ya fio Togui Asia auto ko fibre moto kaka yi hôtel Pain de Vie ancien hôtel legba or que Titan va garder dans le modi le film o ko la aussi Titan yi o bodo péage a droit do ga chove tout péage le film e gomeni be ga parking mbe péage son parking e ga be ni o do yi TV droit le tout mais le ko peke voilà amogbo yo malaisant péage parking oh non quand péage le movana on peut me lancer parking et que le douane le film yo bena egbe a Titan mo ke créer le 7e noir au do la garer le film même TV doit dire pour quoi voilà quoi la na institution ferme l'alliance ko que vraiment mi a o e jo be dodo le dem ku do to le que fofu bi agbulanya te pe e ti de ja o tro de mi ve do mo le film neni aussi ti banya mo ko yo mi le mi ve de chi mo le film kafla le bi o kaka trova chwango mo mi buta mo subo ta amasia mo banya ko bula nyole mo ko yo mi le godo le terrain dia america be aru malo chena ma seigneur nya bo vile le bon allô oui bonsoir Dagan ma Jessin ko yi ani ko tata eme so parking tata eme cho parking aha tata eme gbele gbo ti a ndé okuna ya ke ya gba ni o ti ta mi asese vale le parking de ya to ni le dia ni ma te pede ade so hala la gra e kwa me do na ni ne te de sa me ye na re mi so vo ti fi se na ni so ni se ga e moi di ke ni na de yo ya no je na so o te moi Ola se amola to la home po ola e pa ola ngo be e ho cable tana asiana yo ni yo nto yo de jumo aure cable to ti ke to america po ni e ju abe yo po na ke kimi le ya ola gbe o ni ari ni le gan parking ga mi te ni ya to ti ya bo be na o be ti tare ni gan na bo be na mi dra e le doni to va le gare ma asi do ma ta no jori ya je ta ola gbe yo c'est de non maman ni on la dra beaucoup be e amoto la ni e prendise ta madre già passata da una data e ganore yo apeka o mu hors sujet aussi o le sujet mon ami nous objectif ante wa akpe allô coordination menene a comment pour coordination de ma bien milo ne mi jawo o ja ko nya ovana mi de français veut gbe ko agble na mi le wa te wo ojo na mi le gbe me ple câble gbe me fa akpe la pa maji e do bien no agbo ya de fie ti me ko na mi a o se de kan ma gbo mo ja bien mi ya de fia le mia egbo ko le mia gbo que no ojo na mi le nenyu city ya o were for câble gbe me cha mira seconde le yo city le câble gbe me la
le ke mi ono si bele ke Victor ba ni nyo city ale e bele pe ko la de doa o la ten doa le o la ten deux fois e ni ke le fiare alo ma i kavle go o kavle benam la ya na me masse na manya be coordination ne aussi ja kavle to cha le me ça tonton Emmanuel ya mo jo matan sono yo dongaron la veo ya ko on mesere jana nduru namba ba be no rodom soneo son tom nduru bana ya ninyo city projet na ko o pa yo ninyo city klakwe kija skujona tumuwena palaka te du commune da te de commune da ya ai de tomana ya ni tomana abasa na aweru zumdie mwenye de quartier da mwenye de village da na sanaveo erondo ma exemple go mu yem zesu na oze ni poto c'était du poto na tola ai moya ngba ni de portable hai ngba photo yo portable wana avele la oza android ngo tambia ninyo city da application ro na ngba photo mbia ndo application go dana ntelo mbia photo ngo kidam do jolo da go tno dam do mbia to bakan to wole ba pabasan bonyo su dam do na eyambo bolu bonyo ninyo city wo mbia plakase comuna te eya susa ebusan bonyo su dam long puta jan bueken jo donc ninyo city wo mbia peut-être tout mais ninyo city la mais ça même de namba e wuziro dam son donangan ka ela bala oh me laisse mi mo ba ikote ajo mais c'est ya de ko ni me le me kotoko le so yo que ma plona mi abeto jino lobe ninye pe le nye ka flan nortoyo yo han le ponane si bele ke miano via ponane de photo ne ba chano de photo agle apopole mi ya gba ya dize kan mi awo game ya tsunami bo na me de be ya yi nenyo city be dodo ama ya ama yo kata si android allo téléphone intelligent mi blone android allo smartphone belle quoi no yi Apple Store do mi mate ble allo Play Store no yedi Play Store no pobo yo mate wa no yi fike etibe lazar bo fike a moment de téléphone ti le ko wacho no bono installer nenyo city wala te va mi abo to préfecture le bali mi va ya ba yo le nenyo city bo coordination il va bientôt mi la installer na mi gratuitement amre kama ya ko dire ka mi asio mi ba fia mi le ko on e ba cho prospectus o cho na mi pe a ko mi bon call mi base de voir mi fiao ya la radio digital mi anto mi ate wea alo mi akwa me ko la te ja telephone do na mi wo mi aglo no bedade no installer nenyo city na yo ne mi Apple Store alo Google Play Store me mi afo ba de recherche me fi ke oji na no mi afo nenyo NENYO comme ya kpo bena alovio vana eni enu mi akpo alovio enu choji va comme ko ta alovi do alo jumia te no ye alo asi me miate awo do quoi ne mi kpo ko mi aziedi ele yibo de hele mudoto oglo na installer mudoto mi azi installer adi quoi into ja fia mi leke dodo la yido quoi il bo ko la glo ouvrir il bo ouvrir quoi chokui comme il peut le nom mi akpo nom de descriptif titre thématique gouvernance yema le onto le pora fiane de capo ho di fon po mo 10000 fia mo la no po ma contribution mais la quoi numéro de téléphone tient le film mes alertes mo que le téléphone tout if ya mes contributions neni be a me akpo ne bo nu voir elle a mes contributions ejana les contributions ejana nu de ma ya cho alerte de do da mi ma quoi dodo cha o gba do ke le film va y quoi e wo e bo do quoi nu ke ba o le pobo ne si bebe mi le fie et tonton Emmanuel mo pobo e le ko le dolo allo e le nudu le fie mo di ma de photo mo ni be me ya de photo tonton Emmanuel cho do le ma ya mi gbe mo ni ba be de photo amade la am de photo am ya ko ba ma ya be fivia lo de ke mi de kuku na ma ya malamo
Kware. Mais des photos. Ma va y noir. Modola no fima habi achoro da doa. Amia va pareil détecté na point GPS. Fima modola no a envoyé doda nenyo aji. Voir modola no nanyo no na pressé. O le domo yi yo pon no po no am nyowa. E wo ozana mia bo WhatsApp quoi. Amosia mo noter numéro ya. 70 39 60 47 Blandre Bla tombo à chèque Bla D Bla nevendre 70 39 60 47 Miabe WhatsApp Yema direct et ya le yo 24/24 elle est ici le do le dit WhatsApp vocal le be ododo photo le be atoro direct le yomi au bureau ame la décroché dès que on la bloro dit que la fian coup de temps que le pobo nous que oui le pobo ya te choro na coup de temps que quoi là ouais quoi mille préfecture le bureau mi ton pote là choro c'est ça bon mi nous seconde ok ndime ma doguna amedo sigele ki mi ato blanc zionu tome dipola mi adogune abunugla o kenken le zionu tome ntome a mi le doguna président du conseil de préfecture, président de la délégation spéciale de la commune mi blonva ya mera mi wo edodowa nesibe mi to fufidien sibe mi fika mi ke ya Victor ville 4 funwa mi pobe e no actv ka eken dianiwa ke mi gbe yo merzeka fufidien mi bronya wana ya etroyo c'était ton fufidien quoi over water 5 minutes voilà donc mi dila dubina ame o kata acteur o kata ko le niyo city be mise en œuvre c'était ton mimombo CHR Togo Télécom citoyen kata policier radio horizon amyokata amdepepe fio keke to buigan amesia de kyo keke amesia amyokata le bipe micha quoi tonton Manuel ne miacho ayedia mia de kukugan be amon babiji be game avali do miwa préfecture elle bali amesia mo ke do nya de be yaglo amesia mo ke do susu de be yago choba quoi nova préfecture quoi ok akpe mia bato chomon popo mia ba dakpe ne mia ba gbonu grand vovo obe préfet Boubuto mia be maire Boubuto président du conseil de préfecture monsieur Razak mi dakpe no kata to you know lo mi dakpe ni mia ba do nti o ngba some alo me sufi wa yo chan mia be ni o city be control mi te ba mia bo agba ku mo fa akpe yo me yo kata no egbe mia petanya ni le no ni nenyo city me maka ono mi anchi wana je fiato je gato le nonyo petit city pe coordination yo mi ko otroya mi ko apeto edem mechia parfait torso ou Victor Togbe Morodo Pea Florent ezase no nyodi mi te se mi amagbele jiko ko ça enya bia so a ocho mi anovi mi ayomoto mi yonko be tonton Emmanuel Tewia de vieux pour le chichi o holon kanani be Yesu Kristo ti me gbene bava ni cho mi aga dogole tanyabo boneva mi okata mi dogole jipo mi dogbe nue bye